Okay, so seterusnya jom kita belajar general gas law. Okay, so general gas law ni sebenarnya dia hasil combination of Boyle's law and Charles law. Okay, kiranya dia combine Boyle's law dan Charles law, so jadilah general gas law. Okay, so Boyle's law, volume inversely proportional to pressure, tapi number of mole dan temperature dia mesti constant. Charles law, volume directly proportional to temperature, number of mole dan pressure dia constant. So, bila dia combine this one, dia jadilah macam ni. Okay, so temperature ni di atas, pressure dekat bawah macam ni. Okay, volume ni di sini lah. Okay, and then this one dia bawa semua pergi sini. So, P darab dengan V, so jadi PV. T bawa turun bawah, so tinggal value of K. Okay, so K ni adalah constant. So, end up general gas law punya adalah P1 V1 over T1 equal to P2 V2 over T2. Okay. So, inilah formula yang kamu kena hafal. Okay, so jom kita buat example. Okay, so a gas initially at 4 liter, 600 torr and 66 degrees Celsius undergoes a change that its final volume and temperature become 1.7 liter and 42 degrees Celsius. What is its final pressure? Okay, so dekat sini kita kumpulkan fakta dia. So ini adalah volume. Ini torr means pressure, ini temperature. Okay, and then ini pun volume, ini temperature. Cuma beza dia adalah ini adalah volume 1, P1, T1. Sebab apa? Sebab dia kata undergoes a change that its final volume and temperature. So maksudnya ini data yang final. So ini adalah V2, T2. Okay, so dia tanya what is the final pressure. Final pressure maksudnya dia tanya P2 dia berapa. Okay, so assume the number of mole remain unchanged. Alright, so kita kena pakai formula general gas law lah, which is P1 V1 over T1 equal to P2 V2 over T2. Okay, so pressure first adalah dalam unit torr. Okay, so dalam unit torr yang lain liter semua. So nak ubah pun boleh, tak ubah pun boleh. Okay, dalam kes ni sebab kalau kamu ubah, that's mean your pressure nanti unit yang kamu ubah tu lah. Tapi kalau kamu decide untuk keep it as 600 torr, that's mean the final pressure will be in torr juga. Okay, so kita kekalkan je. So 600 torr. Okay, time volume dia is 4 liter. And then temperature dia adalah 66 degree Celsius. Okay, so temperature dia 66, tapi kita tak boleh nak guna temperature this as 66 degree macam tu je. Sebab temperature dia mesti tukar kepada Kelvin. Okay, convert to Kelvin. So, ingat lagi cara nak convert to Kelvin. So, T1 kita 66 degree Celsius plus V2 73.15. So, kita akan dapat 66 plus 273.15. Tukar calculator. And then, you should get 339.15 Kelvin. So, ini adalah T1. Okay, mesti tukar sebab kita gabungkan Boyle's law dengan Charles law. Masa Charles law, temperature kita wajib dalam Kelvin. So, bila combine pun, this temperature must still be in Kelvin. Okay. So, 339.15 Kelvin. And then, pressure yang final we want to find, volume final is 1.7 liter. Lepas tu temperature final. Okay, so temperature final pun kena cari juga. T2 equal to 42 degree Celsius plus 273.15 equal to 273.15 plus 42. Tekan kalkulator And then jadi 315.15 Kelvin. So 315.15 Kelvin. Okay, kalau kamu nak decide nak ambil 273 saja pun boleh, tak ada masalah. Okay, so final pressure dia adalah
saya dapat 1311.86 torr. Okay, settle. That is general gas law. Okay, so general gas law combine Boyle's law dan Charles law. Ini equation yang kena hafal. Alright, tapi soalan selalunya dia keluar ideal gas law yang kita akan belajar seterusnya. Okay, so this is ideal gas law. How ideal gas law is obtained? Okay, actually ini cara dia. Macam mana kita dapat ideal gas law? Kita combine juga sebenarnya. For ideal gas law, we need to combine Boyle's law, Charles law and Avogadro law. Tiga law yang kita belajar awal-awal tu kita combine. So end up V dia masih sama tapi NT dia di atas, P dia di bawah. So V directly proportional to number of mole, temperature and over pressure lah. Okay, and then dia ubahlah PV equal to PV directly proportional to NT. And then nak hilangkan proportionality ni selalunya kena ada satu constant lah. So which is in this case kali ni adalah R. Okay, so R ni adalah constant dan R adalah gas constant. Okay, so jadinya dapatlah equation PV equal to nRT. Okay, so this equation is very famous. Okay, ideal gas equation. So PV equal to nRT. So kena hafal. Okay, so hafal. Alright, and then kita nak tengok pula lah. PV equal to nRT ni dia bukan simple, bukanlah maksudnya unit dia ada banyak benda dalam ni. So kena tengok lah apa unit dia. Okay, so PV equal to nRT where R tu tadi saya dah cakap is a gas constant. Okay, gas constant in your list of constant yang saya bagi kat kamu tu, yang akan masuk exam tu, ada dua jenis, ada dua nilai for gas constant. Satu 0.08206, another one is 1 point berapa tah tapi dia dalam unit joule something. Ini unit ATM liter per mole per Kelvin. So dalam topik ideal gas law dalam chapter 5 mesti guna nilai gas constant yang ini ya. Okey, dalam exam dia bagi dua-dua nilai tapi kamu kena boleh figure out yang mana nak guna. Okey, sebab apa kita kena guna ni? Sebab dalam ni ada unit ATM, ada liter, ada mole, ada Kelvin. Okey, ATM ni untuk pressure ni. Okey, liter ni untuk volume ni. Okey, mole ni untuk ini. Temperature Kelvin ni untuk yang ini. Okey, kalau joule tu mana ada unit joule dalam ni. Okey, so that's why I cannot use R yang unit joule. Okey, and then the pressure must be in ATM. Okey, kali ni unit dia agak restricted. Pressure kamu dah tak boleh dalam torr, tak boleh dalam mmHg, tak boleh. Kalau diberi dalam unit torr, you have to convert to ATM. Sebab apa? Sebab you need to make sure unit pressure kamu ni sama macam unit R kamu, which is ATM. Okay, and then volume pun kali ni mesti dalam liter atau dm cube. Okay, tak boleh ml, tak boleh. Number of mole memanglah unit dia sentiasa mole, and temperature must be in Kelvin. Okay, so ini adalah equation dan unit-unit di dalam PV equal to nRT. Okay, ideal gas law ni ada banyak kegunaan. Ideal gas law can be used to determine density, relative molecular mass, concentration, temperature, pressure of gas. Okay, untuk nak cari temperature dan pressure of gas is this one not that hard lah. Kamu pun tahu, oh dalam nak cari temperature ni lah T. Okay, nak cari pressure ni lah P kan, senang. Tapi macam mana pula cari concentration, relative molecular mass and density semua? Okay, so ini basically kita guna balik knowledge yang kita ada. Okay, for example, density. Density is rho. Rho equal to, kita belajar SEM, kita awal-awal SEM hari tu, mass over volume. Okay, so density equal to mass over volume. And then kita ada formula PV equal to nRT. Okay, and then kita ubahlah equation PV equal to nRT ni untuk dapatkan density. Okay, this number of mole here kita boleh tukar sebab number of mole equal to, okay, number of mole equal to mass over molar mass. Okay, so kita akan ubah dia. So PV equal to mass over molar mass darab dengan RT. Okay, so nak dapatkan density dalam ni, kita kena ubahlah. So jadinya PMR over equal to M over VRT.
So M over V ni adalah density. So PMR equal to density darab dengan RT. Okay, so this is how we can determine density menggunakan ideal gas law. Okay, so senang je lah. Alright, so bila ada density boleh cari. And the same for relative molecular mass. Relative molecular mass ni MR ni lah. Okay, so nak cari MR macam ni lah. Tukar this number of mole jadi mass over molar mass. And then jadikan molar mass ni subject lah. And then you can find dia punya molar mass. Okay, so kiranya this equation here, okay, kamu boleh guna untuk cari relative molecular mass. Okay, and then how about concentration pula? Okay, so kita ingat balik concentration ataupun molarity lah equals to N over V, number of mole over volume of solution. Okay, so PV equal to nRT. P over RT equal to N over V. Okay, so N over V dekat sini adalah concentration. Okay, ataupun molarity lah. So maksudnya boleh cari concentration dengan cara inilah. So by using concentration, by guna this formula here. Okay, alright, so kiranya perlu kan nak hafal semua jenis equation yang bila kita dah ubah ni. Okay, kalau saya tak hafal lah. Okay, apa yang perlu kamu hafal adalah hafal PV equal to nRT, and then hafal formula density, lepas tu ubahlah equation tu sendiri. Okay, sebab kamu tahu je nak buat mathematics je. And the same for molecular mass, sama juga, tak perlu nak hafal equation ni, tapi just ingatlah number of mole ni boleh tukar jadi mass over molar mass. And then concentration pun kena ingatlah formula concentration, molarity equal number of mole over volume. And then tukarlah equation number of mole ni jadi macam ni. Okay, alright, so itu extra information on ideal gas law. So kiranya soalan boleh minta macam-macam dekat kamu lah. Okay, so kita cuba the first example. What is the pressure in 200 cm3 vessel if 12 gram of methane is heated to a temperature 400 degrees Celsius? Okay, so dekat sini dia tanya pressure. Okay, and then dia bagi kita ini 200 cm3 ni. 200 cm3 by using at the unit, kita tahu ini adalah volume. And then ini adalah mass, ini adalah temperature. So kita pun kumpul maklumat dah. Okay, and then dia tanya pressure, ada semua benda, so maksudnya kena pakai PV equal to nRT. Okay, so pressure yang nak cari, tapi volume ada. Okay, number of mole kita tak ada, diberi mass sahaja. So mass of methane tu kena tukar lah. Okay, so methane equal to 12 gram, so kita kena tukar jadi number of mole of methane. Methane is CH4. CH4. Okay, so 12 gram divide dengan carbon 12 tambah 4. Okay, gram per mole. Right, and then bila 12 bahagi dengan 12 tambah 4 adalah 0.75 mole. Okay, so this is number of mole of methane. And then temperature. Okay, temperature tadi untuk ni mesti dalam Kelvin. Okay, so kita tukar juga temperature 40 degree Celsius plus 273.15 Kelvin. 40 plus 273.15. So dapat 313.15 Kelvin. Okay, so kita dah ada information, kita masukkanlah pressure, nak cari volume. Volume 200 cm3 mesti tukar kepada liter ataupun dm cube. So bahagi 1000. Okay, so dapat 0.2 dm cube. And then number of mole kita tadi 0.75 mole. R kita, okay, R ikut ini 0.08206 atm liter per mole per Kelvin.
darab dengan temperature kita tadi 313.15 Kelvin. Okay, so pressure kita berapa? Alright, so dekat sini, as you can see, saya tulis unit tau. Tapi dalam exam, unit dekat pengiraan tak perlu. Tapi dekat final answer, dekat answer jawapan tu perlulah. Okay, so macam ini, Kelvin. Okay, tujuan saya tulis, saya nak cancel out unit dia. Kelvin dengan per Kelvin boleh cancel. Per mole dengan mole boleh cancel. Okay, so liter ni dm3 lah. So boleh cancel. Okay, so last sekali kita tinggal unit ATM. Okay, so pressure kita tekan calculator, then you should get berapa? Saya dapat 96.36 ATM. Okay, so itu pressure yang saya dapat lah. Okay, so settle untuk ideal gas law.